yɛda Awurade Nyame ase sɛ ɔde yɛn kwan fam yɛn na me no mmienu yɛda so etiasie yɛmo akwaba ɛba Fakyɛ TV so bo Awurade adwuma wate ne ntumpon na de wahwe no Awurade bɛhye wɔ demo nti wo saka video ya me sɛ ɔbɛ subscribe no ahye defa ma ɔdɔfo biara wonim no na ton safrɛ adɔfo nyina sɛ mombra ne yɛnkotie nkwagye nsɛm awɔ Fakyɛ TV wobɛyɛ ne senti Nyame ehyira bibisa sɛ wabam abuana yɛwɔ mpaye yɛsrɛ he Nyankopɔn wa wo hyɛ nipa den na bra bɛ hyɛ den o Yesu Timothy amen wabam abu ane ne ekosu de wabam betumi abu saa yɛte owo accident enyoma yensusu sanka yadwin ebeba so enyoma yensusu sanka yeni behu eno na eni hu yesusu papa na bone aba yesusu se han bi bepie no na esum na be sha na emu enti so obema bu a ane o deserve so obema buo neso onyame no a oma onipa de na bamabu no oma obrefo home no ena owo abrechichin sembi ka kyew fa Bible no na bia ko Isaiah chapter 54 verse 4 tinie pa ensuro na wani erimbu ensi wutrase na wani erinkusa na wore befriwo o mabaabre mu enewuo na wokunu ayoko ye no so Awurade ahyene mensuro biem mensi wutrase nso biem emomwa wonse mu bo ma wore hu biem Nyame se ne wofem no atwem no meba memma won famu biem tabi membeni penni rewo fam kwawie ye menye saa menyame enye me su ne me ban no enti so wodofo bi afiri mu a wo bebi afiri mu a o nyame se ne aka no memma wo nkom pie meyi kuna ye no afiri wo brabom meyi ntoma na toagu ina me de ntoma fufuo be flow hallelujah wana nwene se wodofo betime weja wo sa ono didi ma obi de ono hwewo woni ba wo so mpofiri no wafiri wo nchako onyankopon se be ba menyim okwada wo na wudi awreho na da awreho we de mema wo nkom pi akromfo wie wo sika wie wo japade ama wo bofon se tim de wo bedi boss na wadi nyame se hwe sika de mechi wade dia mawo na enka no yaw na okomu no mesia akromfo no kwan na mebo ne nefra ohumpo betwe ebusham kontonchi no minu a ahanti wa bepim ne no a enti unya sika ton sama unhu nya wonye ukwa wale mu na wode ne go unya dwuma nya Nyankopon se me ba minim se wonamu wo sa situation no na so mi sisa de ni na kwan men si utrase eba wani nkusa na de ofre won kan no be ba me ma won fem bi me Awurade ejina wakoma pro na chi ni bo se be pa pedo ne hwe mi Nyankopon ene pedo ne hwe asebia so emojade se kronkron bi so obeto asebia na se a emojade be so na emojade asesene pa shebre emojade yare ho fini pa so emojade no a emani pedi yie no emojade na enkwanchi wom no ebe so enkwanchi beba ofie foforo beba ofie oni pedua ne be foforo wasetena be yeye na wahwe no sabeka Awurade be benwo Awurade no be di kobo Awurade be kasa kyew me be yaso tie Nyankopon se bra wose bra menchen na osore nje wo nkwa awerehore nje wo nkwa apenisire nje wo nkwa
Emre do na wo twe no na wo nkwana no so te odofo me Nyankopon me se nana me di ma no emfie na me di ma no odofo wo ntwanwie ye me mfa dwendwen ene awraho e ma wo nkwana so te bebe me mo adie ansa na me Nyankopon afrɛ o Awurade Nyankopon kasa kyerɛ Awurade Nyankopon kasa kyerɛ o kasa kyerɛ na ti ene bɔkɔ no ena na dwi so koda ya bompaye na ka kyerɛ Nyankopon sɛ Awurade wo bɔhyɛ maso na mo mamdidi enya kokudro na mentumi nti wasɛm ni di men so piem men nya reho piem da se betumi dia gisa obɛhyɛ dia Awurade bɛhyɛ den praise the Lord na wore be free wo how wore be free wo reho so mpaibo ni a so akoma so bi sɛ ni a Awurade ma ne mra ho ma kentro ho na pre Awurade nkyɛn Awurade sisi yɛn o Yesu trimunt amen ya bɔ mpaye ya ba wani mo hu ya mabo ye hia wa dom bobro hu fo agya apirisia ma ya pre abrabo mu akirisan ma ya pre so mi ni so asa nenna wo se ma ye nsu bi ma ye ni areho bi bia Awurade ye dimrika kidi dia ba wase nya na se asenya na se na nkwawo nti hu ya mabo na chi nkwa Awurade hwe wo mabrabom odofo bia ne wurawo de na bamapu de ne nda swasa de no ma fidinsa de waya nkwanam de waya sujedi de waya bonyine de wonya adwuma nye de kabeku no so de ogina court de precinct o de ya janka de ya wusia wonyame wonnim safo no hwe wonyina na kan nyina bom na fa ye bra wase nya na se ne bemba ye home ye mpai boni hu ye mobo na ye maye abra wodi wiase nyoma dum yen na wo me wiase anije me oso anije na tsu ye di won kwan manim sa oba ye nyankwanche amenkra ye mpai boni ya sre o Jesus Christ dirimo o jidi aka amen.